हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 ओडिशार प्रमुख रेल स्टेशन महाप्रभु सुखिला महाप्रसाद बिक्री पर गतकाली संसद में प्रस्ताव रखिथिले पुरी सांसद समित पात्र। यहाको विरोध करिसंती सेवायत श्री जगन्नाथ भक्त परिषद 20 सांसदों ए प्रस्ताव को विरोध करिछि। स्वार महास्वार सेवक मधुसूदन स्वार कहिसंती भक्तों पाखरे सुखिला महाप्रसाद पहुंचाइबाकू सांसद चिंता करने स्वागत जनाउछु। नंबर 2 पीएम आवास योजना को नहीं खुशी खबर 6 लाख घर को मिला अनुमति। स्वर में गरीब तथा मध्यम वर्गर लोक मानक खुशी खबर देइचंती केंद्र सरकार। समस्त योग्य हिताधिकारी को आवास उपलब्ध कराइबा पई प्रथम पर्यायर देइचंती ग्रीन सिग्नाल। पीएम आवास योजना रे 6 लाख रु अधिक घर निर्माण करिबा पई केंद्र सरकार मंजूरी देइचंती। ए योजनार द्वितीय पर्यायर शहर रे आसंता 5 वर्ष रे 1 कोटी घर निर्माण करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। नंबर 3 राज्य रे खोलिबो 7 नर्सिंग कॉलेज। आसंता काली भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे मुख्यमंत्री। राज्य रे खोलिबो 7 नर्सिंग कॉलेज। कोरापुट बलांगीर पुरी बालेश्वर जाजपुर अनुगुल मयूरभंज रे एही नर्सिंग होम कॉलेज खोलिबो। आसंता काली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एसबुर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। नर्सिंग छात्र छात्री माने सरकारी नर्सिंग कॉलेज रे पाठ पढ़िबार सुजोग पाउनथिले सेमानंको पई खुशी खबर। नंबर 4 महाकुंभ प्रस्तुति समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री। प्रयागराजवासी को देवे प्रकल्प भेटी। महाकुंभ मेला प्रस्तुति समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री। शुक्रवार उत्तर प्रदेशर प्रयागराज गस्त कर सेठारे प्रस्तुति समीक्षा करिवे नरेंद्र मोदी। यह सहित प्राय 5500 कोटी विभिन्न प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करिवे। आज मध्याह्न 12:15 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज रे पहुंचीबे। नंबर 5 पीएम आवास योजना रे खुशी खबर। पीएम आवास योजना रे 6 लाख रु अधिक घर निर्माण करिबा पई केंद्र सरकार मंजूरी दैछंती। ए योजनार द्वितीय पर्याय रे शहर रे आसंता 5 वर्ष रे 1 कोटी घर निर्माण करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे एहार प्रथम पर्याय रे 6 लाख लोकंकु घर जोगाई दिया जिवो। ए योजना कार्यकारी पई समस्त राज्य तथा केंद्र शासित अंचल केंद्र सरकारक सह एएमयू स्वाक्षर करिसंती। नंबर 6 एणिकी ओडिया भाषा रे हेबो कोर्ट कार्य। ओडिया रे अनुवाद हेबो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को राय। नियुक्त हेबे 23 जन ओडिया अनुवादक। आंचलिक भाषा को सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वारोप पर युद्धकालीन भित्तिरे दिगरे ओडिशा हाईकोर्ट रे कार्य चली। एक समन्वित प्रणाली रे एही कार्य करा जाउछि। नंबर 7 जाड़े थरिलाणी ओडिशार काश्मीर दारिंगबाड़ी। 11 डिग्री को खसिलाणी पारद। जाड़े थरुची कंधमाल जिला समेत ओडिशार काश्मीर दारिंगबाड़ी। प्रबल शीत सांगक घन कुहुड़ी आच्छादित हेउची दारिंगबाड़ी समेत आभ्यंतरीण अंचल, जार भरपूर मजा नेउचंती स्थानीय बासिंदा समेत पर्यटक। विगत 48 घंटे जिलार विभिन्न स्थान में पारदर तापमात्रा क्रमशः कमिबारे लागिछि। नंबर 8 उत्तर प्रदेशर प्रयागराज ठारे प्राय 5500 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिसंती। संगमर पवित्र भूमि को प्रणाम करी प्रधानमंत्री कहले यह विश्वर अन्यतम बृहत जनसमागम। 45 दिन पर आयोजन हेउथिबा ए महायज्ञ प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोकंकु स्वागत करिवो। नंबर 9 अलूंक विरोध में लागू होईची सबु दफा। अलू अर्जुन शुक्रवार सकाले घरे खाउथिबा बेले हैदराबाद पुलिस तांको गिरफ करथिला। गिरफ पर तांको कोर्ट रे हाजर कराइथिला। कोर्ट रे सुनाई परे अलूंको 14 दिन पई जेल होईथिबा सूचना मिलिछि। प्राप्त सूचना जଣା पड़िछि जे संध्या थिएटर रे दला चकटा रे महिलांक मृत्यु हेबा घटना रे लोके अलू अर्जुन को दायी करिसंती। नंबर 10 मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। पठाणी सामंतଙ୍କ जन्मस्थान नयागढ़ रे स्थापन हेबो एक प्लानेटेरियम। नयागढ़ को नहीं आसीची एक बड़ खबर। पठाणी सामंतଙ୍କ जन्मस्थान नयागढ़ रे स्थापन हेबो एक प्लानेटेरियम। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने सूचना देइचंती। एते सहित 6 कोटी टंका व्यୟରେ साइंस पार्क प्रतिष्ठा हेबो। गणित विश्वविद्यालय एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिक्स सेंटर निर्माण हेबो बोली मध्य मंत्री सूचना देइचंती। नंबर 11 मोहन सरकार को 6 मास पूरीछि। से जो प्रतिश्रुति देइथिले ताहा से पूर्ण करिसंती कि एभली प्रश्न एबे अनेकଙ୍କ मनरे सृष्टि होईछि। डिसेंबर 12 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार 6 मास पूर्ण करिछि। 2024 जून 12 तारिख रे मोहन चरण माझी ओडिशार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेइथिले।
ନମ୍ବର 12 ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ବିକାଶ ଛାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାନ କର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 80,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାନ କର ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ୟଙ୍ଗ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ 2024ର 18ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ବରଗଡ଼ କୃଷ୍ଣା ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଯିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଶିର ପ୍ରସାଦ ରାଉଲ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଣ୍ଡା ଦର। ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଏବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଳୁ ଦରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା, ଉଭୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଳୁ ଚିନ୍ତା ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଯେଉଁଠି 5ରୁ 6 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିବା ତାହା ଏବେ ବଢ଼ି 7ରୁ 8 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୋଲସେଲ ଅଣ୍ଡା ପେଟିର ଦାମ 1350ରୁ 1400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡା ପିଛା ଦାମ 7ରୁ 8 ଟଙ୍କା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା 9 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ନମ୍ବର 14 ସୁଧୁରୁନି ଆଳୁ ସମସ୍ୟା। ଆଳୁ ସଂକଟର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ଆଳୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲଗାତାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସମାଚାର ପଢ଼ିଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ କଲା ସମାଚାର। ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦନ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନମ୍ବର 16 ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ, ପରେ ମରାମତି ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତ୍ରି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବା ଉଚିତ। ମାଗଣାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାଗଣା ସେବା ଡିସେମ୍ବର 14 ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଧାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ 14 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ଆଶା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଧାର ବିବରଣୀ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ୟୁଆଇଡିଆଇ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 18 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ଅକ୍ଷୟ ବଟବୃକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସରସ୍ୱତୀ କୂଅକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ।